Ayan guys, may tanggap kami guys, welding machine guys. Ayan, MMA 300 yung model niya guys. Ayan, may power naman guys pero ayaw na mag-spark. Ayan, subukan natin na guys. Wala daw kalayo guys, sabi niya yung may-ari. Ayan, testing natin guys. Oh. Ayan, power. Ayan oh, may power naman oh. Ayan, may power oh. Pero wala daw spark. Sabi niya yung may-ari. Ayan, ilusan namin yan guys oh. Ayan, sira yung mga LGBT guys. Putok lahat yan guys, ang mga pisa na yan. Yan oh. Tatanggalin namin yan ng LGBT na yan. Ayan. Yan. Pag magtanggal ka ng ganyan guys, dahan-dahan guys, para hindi matampered yun, yung board. Pag bigla-biglain mo yan guys, mapuputol yung mga circuit niyan guys. Yan. Ayan guys. Basta mga LGBT guys. Yan, mga welding machine. Mahirap tanggalin ang mga pisa na yan guys. Yan, LGBT na yan. Yan. Kailangan mo lang dito guys. Mahaba yung pasensya mo sa pagre-repair. Tanggalin. Ayan guys. Tanggal na yan guys. Oh. Tanggal na yan LGBT guys. Yan. Oh. Yan. Putok ng mga pisa na yan guys. Yan oh. Dalawang LGBT. Apat na resistor at dalawang diode. Yan. Yan lahat ang mga sira ng welding machine na ito guys. Yan ang model niya guys oh. MMA 300. Yan. Yan ang pisa. Yung bagong pisa. Yan ikabit natin. Yan oh. Yan nakabit na namin na yan mga resistor na yan guys. Ang number ng resistor na yan guys. Apat na yan sila guys. 5.1 at saka 20 ohms. Tagdadalawa sila guys. Ang resistor na yan. Ayan guys. Nakabit na namin guys. Ayan oh. Ayan, nakabit na namin oh. Ayan, yung LGBT na yan oh. Nakabit na. Ayan oh. Ito lang yung sira niya guys. Ito. Yan. Yan yung sira. Yung number niya guys oh. Klaro. Yan. Yan number niya guys. Yan. Ayan ang nireplace namin na LGBT. Yan. FGH 40 and 60. Pares lang sila guys. Pares lang sila. Yan o. Ito guys, BT 40 T60. Parehas lang sila guys. Pares lang sila ng power. Yan. LGBT ito guys. Yan. Tapos na kabit guys. Tapos na. Yan ito model niya guys. Oh. Model niya. Yan. MMA 300. Ayan. Pasaksak na guys. Ayan guys. Fixing natin guys. Ayan. Diyan ka. Dito ka dito sa ka. Yan. Sukat na kayong voltahe guys kung mayroon na.
Ayan. Oh. Ayan guys, oh. May 63 na siya guys, volt. Yan, okay na guys. Ayun siya guys. Ayan, 63 volts. 78 amperes. Yan. Yan, 78 amperes. Okay na guys. Yan. Yan guys, buka natin guys. Ating i-weld na guys kung okay na ba. Ayan, 119. Sige. Ayan guys, testingan natin guys kung okay na ba. Sige. Okay na guys. Okay na. Tama, dapin lang. Ayan guys, okay na guys. Ayun na guys. Ganda naman ang feeling na to.